ଇ ପିଲା ଯେତିକି ଖୁସି ହଉଛେ ଲୋକ ଲକ୍ଷେ ପାଇଲେ ବି ଏତିକି ଖୁସି ନା ହୁଅନ୍। ସବୁ ଜିତିଗଲା ଭାଇ ସବୁ ଯାକ ସ୍କୁଲ କେ ଢୁକୁନ ଢୁକୁନ ଏତିକି ମହିଳା ଯେ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଯିବ। ଇ ଯେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ଲାଗି ତମେ ଯେନ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେପ୍ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛ ଇତାର ପ୍ରାଇଜ ଟା ସ୍କୁଲ କେ ଆସିକି ନେବ କି କୋରିୟର କରିଦମୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାଇଲ ମତେ ପଚାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ତା ତ ପରଫୁଟିଆ ଦୌଡ଼ି ବସୁଛେ ଯେ ଇଆଡେ ଯେ ଦେଖ ତ ପଣିକା ନା ଶୁଣିକି ପୁରା ସେ ନଲକୁରେ ସେରେ ପିଟି ଦେଇଛେ ଯେ सबके टास्क दिया पणिका पढ़ी आसो बोलिकी हेले कहीं भल से पढ़ी आसी ही नहीं तमे मते ठकब तुमर टास्क केंती आदाय करासे मते जना र खाचुटी पर कम्पिटिशन करौचे जेंता खाचुटी हे गला हमर ननी के देखुछ केंता योगासन रे जगह जुगचे जे खाई सारला पर एमाने खेलते कान सब पणिका बही गोटे धरिछन आ पढुछन तार संगे खेलुछन याडे पाठ भी होउछ और खेल भी होउछ याडे हमर बाबूजी आउट स्टेप आगड़े याडे बंढा भी चलीछ और पणिका घुसा भी चलीछ जहाँ भी हो इमानकर पाठ पढ़ा एतकी मन देखी मते बहुत खुश लागला तारपर लास्ट पीरियड में सेमान को गोटे कंपटीशन कराली दुईटा ग्रुप करके सबके 10-10टा कॉइन धरे देली गोटे ग्रुप पिला आगु ग्रुप पिला के क्वेश्चन पचराबा जदी से ग्रुप पिला कहि ने पाला तो कॉइन तानु धरि आनबा एंता कि जेन ग्रुप पाके लास्ट जह कॉइन थिबा से ग्रुप ही जितबा लास्ट माने केते काडा मन रखले ले मी तांगु क्वेश्चन पचारली होला 50 होची 80 8 57 91 91